যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 103 থেকে কন্টিনিউ করব। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 103 থেকে 129 অবধি করব। মধ্যলীলা 4.103 টু 4.129। শ্লোক সংখ্যা 103। গৌর হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ, গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ, পুরী গোসাই রাখিল তারে করিয়া যতন। পুরী গোসাই রাখিল তারে করিয়া যতন। कालक्रमे गौरबंग থেকে, गौरबंग कहाँ है चंदा माता जी? बंगाल में है। हाँ, बिहार में है। बंगाल में प्रभु जी। हाँ, बंगाल को गौरबंग बोलते हैं जी। কালক্রমে গৌরবঙ্গ থেকে দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মাধবেন্দ্রপুরী বহু যত্ন করে তাদের বৃন্দাবনে রাখলেন। सो चंदा माता जी, बंगाल से कहाँ तक आकर पहुंचा, कहाँ जाकर पहुंचा ये दो ब्राह्मण, कहाँ आकर पहुंचा बंगाल से? बोलिए अनम्यूट करके। वृंदावन में प्रभु जी। हाँ, गोवर्धन जाकर पहुंचा, क्योंकि वहीं तो सब पूजा चल रहा था ना जी गोपाल जी का। जी, गोवर्धन में। কালক্রমে গৌরবঙ্গ থেকে দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মাধবেন্দ্রপুরী বহু যত্ন করে তাদের বৃন্দাবনে রাখলেন। সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল, সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল, রাজ সেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল। রাজ সেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল। শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী তাদের দীক্ষা দান করে শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং তাদের হস্তে ভগবানের দৈনন্দিন সেবার ভার অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে মহা আড়ম্বরে ভগবানের সেবা হতে লাগলো এবং তার ফলে মাধবেন্দ্রপুরী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। গোস্বামীগণ বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেমন শ্রী গোবিন্দজির মন্দির, শ্রী গোপীনাথজির মন্দির, শ্রী মদনমোহন মন্দির, শ্রী রাধা দামোদর মন্দির এবং শ্রী রাধা গোকুলানন্দজির মন্দির। গোস্বামীগণ 5টা বলা হলো, হ্যাঁ এখানে 5টার নাম নেওয়া হলো। টোটাল কিতনা টেম্পল? 7 টেম্পলস, 7 মুখ্য মন্দির। কি কি বাদ পড়ে গেল? এক, দুই, তিন, চার, আমি তো 5টাই দেখতে পাচ্ছি। हिंदी में 7 लिखा हुआ है प्रभु जी। गोविंद मंदिर, गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमण और गोकुलान। তাহলে বাংলায় 5টাই লেখা আছে, এটা তো রিপোর্ট করতে হবে। ইংলিশে কটা লেখা আছে? কারোর কাছে ইংলিশ বই আছে চোখের সামনে? এটা কত নম্বর শ্লোক? আচ্ছা, পেজ। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এই যে আমরা টুকটাক যে মিসপ্রিন্টগুলো আমরা দেখছি আর পড়তে পড়তে সেগুলো আমরা পরবর্তীকালে রিপোর্ট করে দিচ্ছি হিজ গ্রেস স্বরূপ দামোদর প্রভুকে। উনি খুব প্রসন্ন হচ্ছেন, এতে ভেরি হ্যাপি। এগুলো পরবর্তী এডিশনে এগুলো রেকটিফাই হয়ে যাবে। ঠিক আছে অশোক প্রভু? ওকে, তো এখানে বাংলায় 5টা মন্দির দেওয়া আছে, হিন্দিতে যে 7খানা মন্দির দেওয়া আছে। মনে রাখবেন, বৃন্দাবনে অসংখ্য মন্দির আছে, কিন্তু ওই 7টা মন্দিরকে বলা হয় 7 টেম্পলস, প্রাইম মুখ্য গৌরীয় বৈষ্ণবদের। মানে আমরা তো গৌরীয় বৈষ্ণব, আমাদের ওই 7খানা মন্দির প্রমুখ মন্দির, মেন টেম্পলস 7। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ইয়েস, কবি মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, রাধা শ্যাম সুন্দর মন্দির। আর একটা কি বললেন এক্সট্রা? আর একটা রাধা রমন। আচ্ছা, ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। এমন নয় যে সেই সমস্ত শিষ্যরা ছিলেন গোস্বামীদের পরিবারবর্গ, দে ওয়ার নট ফ্যামিলি মেম্বার্স, এসব পরম্পরা में आया ভক্ত। অধিকাংশ গোস্বামী ছিলেন সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বী। তো এমন না যে গোস্বামীরা নিজেরা মন্দির স্থাপন করেছেন কিন্তু পরবর্তীকালে মন্দিরের ভার কাকে দিয়ে দিয়েছেন? নিজের ফ্যামিলিকে। না, এরকম না। ওকে, তারা ওনাদের শিষ্য ছিল।
কিন্তু এমন না যে ফ্যামিলি মেম্বার তো বংশ পরম্পরা চলে আসবে, না ওরকম হয়নি। বুঝতে পারছেন কি বলছি? অধিকাংশ গোস্বামী ছিলেন সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বী। তো সন্ন্যাসী যারা, তারা আবার ফ্যামিলি কিসের? তার তো পুত্র অত্র কিছুই হবে না। অধিকাংশ গোস্বামীরা ছিলেন সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বী। বিশেষ করে জীব গোস্বামী তার সমগ্র জীবনে ছিলেন ব্রহ্মচারী। বর্তমানে সেবায়েতরা বিগ্রহ সেবায় যুক্ত আছেন বলে গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেছেন। এখন সেবায়েতরা বংশানুক্রমে মন্দিরের মালিকানা দখল করে বসে আছেন। ঠিক না? ঠিক না শ্যামপ্রভু? এখন বংশানুক্রমে আমার ছেলে এই মন্দিরের পরবর্তীকালে পূজারী হবে, ফ্যামিলি হিসাবে। এখন সেবায়েতরা বংশানুক্রমে মন্দিরের মালিকানা দখল করে বসে আছেন, কিন্তু এই মন্দিরগুলি প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সেবায়েতদের সম্পত্তি নয়, এটা ভক্তদের সম্পত্তি। এই মতো বৎসর 2 করিল সেবন, এই মতো বৎসর 2 করিল সেবন, একদিন পুরী গোসাই দেখিল স্বপন। একদিন পুরী গোসাই দেখিল স্বপন। এভাবেই 2 বছর ধরে মহা আড়ম্বরে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী শ্রী বিগ্রহের সেবা করলেন। তারপর একদিন মাধবেন্দ্র পুরী একটি স্বপ্ন দেখলেন। গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়, मुकुंद पुराण प्रभु। गोपाल कहे पूरी अमर ताप नाही जाए, মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়। मलय जे चंदन लेप ताहे से जुड़ाए। স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দেখলেন যে গোপাল তাকে বলছেন, আমার শরীরের তাপ জুড়াচ্ছে না, মলয় প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে এসো এবং তা ঘষে আমার অঙ্গে লেপন করো, তাহলে আমার তাপ জুড়াবে। বহুত গরম লাগবে। গোপাল বিগ্রহ বহু বছর জঙ্গল মাটির নিচে চাপা পড়েছিল এবং তাকে অভিষেক করার সময় হাজার হাজার ঘড়ার বড় কলসির জল দিয়ে স্নান করানো হলেও তিনি তখনও তাপ অনুভব করছিলেন। তাই তিনি শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীকে বলেছিলেন মলয় প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে আসার জন্য। মলয় দেশ বা মালাবার দেশ পশ্চিম ঘাট গিরিকুঞ্জের দক্ষিণ ভাগ। নীলগিরি কেউ 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 মলয় পর্বত বলেন। মলয়জ শব্দে মলয় দেশে উৎপন্ন চন্দন বোঝানো হয়েছে। কখনো কখনো মালয়েশিয়া দেশকেও মলয় দেশ বলে বর্ণনা করা হয়। পূর্বে এই দেশে চন্দন উৎপাদন হতো, কিন্তু এখন তার রাবার উৎপাদনকে আরো বেশি লাভজনক বলে মনে করে তারা। যদিও বৈদিক সংস্কৃতি এক সময় মালয়েশিয়ায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন সেখানকার সমস্ত আদিবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে। মালয়েশিয়া, জাভা ও ইন্দোনেশিয়ায় এখন বৈদিক সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে। চেঞ্জ করবে না, পেজটা থাক। মালয়েশিয়া, জাভা ও ইন্দোনেশিয়া এখন বৈদিক সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে, মানে এগুলো আর ফলো করে না। তো আপনারা একটু বলুন এই হিন্দিতে এই লাইনটার কি লেখা আছে? अब वहाँ के सारे निवासी मुसलमान हैं। लाइन पढ़ने दीजिए पहले। बीच में देखिए एक लाइन नहीं है, पढ़ना। मलय देश বা মালাবার দেশ পশ্চিম ঘাট গিরিকুঞ্জের দক্ষিণ ভাগে। इसका क्या लिखा है? अच्छा, फोर्थ सेंटेंस। हाँ, किंतु अब रबड़ में नहीं ऊपर मलय देश বা মালাবার দেশ। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियां कभी नहीं। कभी मलय पर्वत कहलाती है। और उसके एक सेंटेंस ऊपर मलय देश বা মালাবার দেশ। यही है प्रभु जी, उससे पहले तो यही है, मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। इसके अच्छा, बाद है ठीक यह है, ठीक है, प्रांत ठीक है। पश्चिमी घाट में है। इसीलिए हरे कृष्णा, इसीलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए तो कहा। ये मलय देश বা মালাবার দেশ পশ্চিম ঘাট মানে वेस्टर्न घाट्स। हाँ, वेस्टर्न घाट्स तो उस साइड हो गया ना, पूरी कहाँ हो गया? पूरी तो ईस्टर्न घाट्स हो गया। पंकज प्रभु,
उड़ीसा कहाँ हो गया? और गिरिकुंजेर वो दक्षिण वो भाग। उड़ीसा पहले है, लेकिन ये तो साउथ का ही बोल रहे हैं, साउथ एंड, मतलब आपका वही के मलयालम जहाँ पे बोला जाता है, कर्नाटक एंड वहीं पे चंदन होता भी है, कर्नाटक एंड। पुरी पुरी में गया तो चंदन लाने बाद में, पुरी थोड़ी उसमें लेकिन आता है। वहां पे आया होगा वो लोग, पुरी में जगन्नाथ जी के लिए मंगवाता होगा राजा, इसलिए वहां से लेके आया। माधवेंद्र पुरी तो जाकर पुरी राजा से उधर से लेकर आया ना, पुरी से। हाँ, तो पुरी राजा मलय प्रदेश से मंगवाते होंगे ना चंदन, इसलिए वो हाँ। मलय चंदन पुरी से लाया। एनीवेज, हरे कृष्ण प्रभु। जंगलों हरे से वो कृष्ण। अपना लेके आए यस, थे। শক্তিপাত প্রভু। প্রভু এখানে যেটা বলা হয়েছে, তা আমি যতটা আমার মনে আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আমি পড়েছিলাম, তো মলয় পর্বত অর্থাৎ মল ত্যাগ করে যে পর্বত হয়েছিল সেই নামটা হচ্ছে মলয় পর্বত। হরে কৃষ্ণ। এবং মলয় পর্বতে সেখানে চন্দন উৎপাদন হয়। আচ্ছা এবং ঠিক আমি আছে, ওই ঠিক আছে। প্রসঙ্গে পড়েছিলাম যে ভগবানকে অভিশাপ দেওয়া ছিল যে তোমাকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাবো, পদের পাখায় তোমাকে হাওয়া করব, এবং মলয় পর্বতের যে চন্দন সেই এটা তোমাকে গায়ে লেপন করব, এই অভিশাপ দেওয়া ছিল। উচ্ছিষ্ট ভোজন করাবো অর্থাৎ মধু, মধু হচ্ছে যে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাবো, পোঁদের পাখা অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছয় তোমাকে ঘুম পাড়াবো হাওয়া করে, আর মলয় অর্থাৎ এই চন্দনের সুগন্ধ তোমাকে আমি সেবা করাবো। এটা হচ্ছে মলয় পর্বত, অর্থাৎ মল ত্যাগ করে যে পর্বত হয়েছিল সেটা হচ্ছে মলয় পর্বত তার নাম। আপনি কি কনফার্ম এটা পড়েছেন? হ্যাঁ প্রভু, কনফার্ম। আমি এই জন্যই আমি আচ্ছা। ব্রহ্মবৈবর্ত পড়েছিলাম, একদম কনফার্ম, আমি নিজে পড়েছি। ওকে, সরোজ কৃষ্ণ মাতাজি আপনি কিছু বলছেন? नहीं नहीं प्रभु जी, हम नहीं बोला, वो लाइन ही पढ़ रहे थे प्रभु जी। আচ্ছা हरे ঠিক আছে, যাই হোক এটা हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे Yes, कृष्णा सुषमा शर्मा। प्रभु जी। आगे दिया हुआ है कि वे दक्षिण भारत गया है। দক্ষিণ ভারত। ওকে हाँ, आगे लिखा हुआ है प्रभु जी। ওকে 105 নম্বর শ্লোক। এই মতো বৎসর দুই করিল সেবন। ও হয়ে গেছে এটা, সরি। গোপাল हाँ। কহে, কোনটা এখন কত নম্বর হবে? 107 प्रभु जी, 107 नंबर, 107। মলয়জ আনো যাইয়া নীলাচল হইতে। मलय जी आने या ना नीलांचल हेते, অন্যে হইতে নহে তুমি চলহ তরিতে। अन्य हेते नहीं तुम्ही चलो है त्वरिते। জগন্নাথপুরী থেকে মলয়জ চন্দন নিয়ে এসো, সত্তর সেখানে যাও। সত্তর মানে এক্ষুনি যাও, ইমিডিয়েটলি। যেহেতু অন্য কারোরও দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়, তাই তোমাকেই যেতে হবে। आप इतना सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप ही को जाना पड़ेगा। স্বপ্ন দেখি পুরী গোসাইয়ের হইল প্রেমাবেশ। স্বপ্ন দেখি পুরী গোসাইর হইল প্রেমাবেশ। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব দেশ। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব দেশ। সেই স্বপ্ন দেখে মাধবেন্দ্র পুরী ভগবত প্রেম আবিষ্ট হলেন এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করার জন্য পূর্ব ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন। देखिए, पूर्व भारतेर वेस्टर्न घाट्स क्या पूर्व भारत में है पंकज प्रभु, या पश्चिम भारत में है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, किसी को मालूम है? एनीवेज, अभी मैप देखना पड़ेगा। तो इन्हीं पूर्व दिखे यात्रा करलेन, उड़ीसार दिखे। সেবারও নির্বন্ধল করিল স্থাপন। সেবার নির্বন্ধল করিল স্থাপন। আজ্ঞামাগী গৌর দেশে করিল গমন। আজ্ঞামাঙ্গী গৌর দেশে করিল গমন। যাত্রা করার পূর্বে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী ভগবানের নিয়মিত সেবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন এবং তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তারপর শ্রী গোপালের আদেশ নিয়ে তিনি পূর্ব ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন। শান্তিপুর আইলা আচার্য অদ্বৈত আচার্যের ঘরে। শান্তিপুর আইলা অদ্বৈত আচার্যের ঘরে। পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে। পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে এলেন, তখন তিনি শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর ভগবত প্রেম দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তো মাধবেন্দ্র পুরী
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন অদ্বৈত আচার্য, ঠিক না? হ্যাঁ, ঈশ্বরপুরী আর অদ্বৈত আচার্য গুরুদেবের মানে মহাপ্রভুর গুরুদেবের পর্যায়ে, ঠিকই। তাহলে এখন দেখি দীক্ষা দেন কিনা। ওকে, লেটস সি। তার ঠাই মন্ত্র লইল যতন করিয়া, তার ঠাই মন্ত্র লইল যতন করিয়া, চলিলা দক্ষিণে পুরী তারে দীক্ষা দিয়া। চলিলা দক্ষিণে পুরী তারে দীক্ষা দিয়া। কত নম্বর? 111। তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু তার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন এবং তাকে দীক্ষা দান করে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। তার মানে শান্তিপুর থেকে দক্ষিণ দিকে গেলেন পুরীর দিকে। এই সম্পর্কে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে লিখেছেন যে শ্রী মাধব সম্প্রদায়ের গুরু জ্যোতিরাজ শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অদ্বৈত আচার্য প্রভু দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কিবা বিপ্র কিবা নাসি শূদ্র কেনে নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। একজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, শূদ্র অথবা যাই হোক না কেন, তিনি যদি কৃষ্ণ বিজ্ঞানের তত্ত্ববেত্তা হন তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর পাদ এই বর্ণনা সমর্থন করেছেন। পঞ্চরাত্র মতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষা দানে কারোরও অধিকার নেই। যেহেতু দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা লাভ করলে দৈক্ষ ব্রাহ্মণত্বা লাভ করেন, সুতরাং অব্রাহ্মণের অপরকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার করাবার ক্ষমতা না থাকায় ব্রাহ্মণত্ব সত্ত্বেই দীক্ষাদাতার প্রয়োজনীয় গুণ বিশেষ ও আচার্যত্বে অনুসূত্ত। হরে কৃষ্ণ। দাঁড়ান, ইংলিশটা পড়ি। কেউ বুঝতে পেরেছেন তো বোঝাতে পারেন যদি কেউ। 111 নম্বর শ্লোক। This statement is supported by Srila Madhavendra Puri. According to Pancharatri injunction, only a householder Brahmana can initiate. Others cannot. तो पंचरात्रि विधि में बोला गया है कि सिर्फ एक गृहस्थ ही किसी को दीक्षा प्रदान कर सकता है। ओनली अ हाउस होल्डर ब्राह्मण, जो गृहस्थ ब्राह्मण है वही दीक्षा दे सकता है, ठीक है, जो गृहस्थ ब्राह्मण है, और दूसरा कोई नहीं। When a person is initiated, it is assumed that he has become a brahmana. Without being initiated by a proper brahmana, one cannot be converted into a brahmana. अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, वो दूसरे को ब्राह्मण दीक्षा दे नहीं सकता है। In other words, unless one is a brahmana, he cannot make another brahmana. A grihastha brahmana partaking of the varnashram dharma institution can secure various types of paraphernalia to worship Lord Vishnu through his honest labor. तो जो गृहस्थ ब्राह्मण है वो भगवत सामग्री से भगवान का निष्ठा रूप सेवा कर सकता है। Actually, people beg to initiate by these householder brahmanas just to become successful in the varnashram institution or to become free from material desires. It is therefore necessary for a spiritual master in the grihastha ashram to be a strict Vaishnava. उसीलिए जो दीक्षा देते हैं, क्योंकि वो यद्यपि वो गृहस्थ आश्रम है ब्राह्मण, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली वैष्णव प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दूसरा को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। तादृश्य अभिज्ञ गृहस्थ गुरुर निकट प्राकृत ও চেষ্টাপর শিষ্য ভগবত সেবায় বর্ণাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য জেনে নিজে গৃহ বাসনা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য মন্ত্র দীক্ষার প্রার্থনা করেন। তজ্জন্য এই গুরুর প্রকৃত বৈষ্ণব গৃহস্থ হওয়ার অবশ্য। হি মাস্ট বি আ পারফেক্ট বৈষ্ণব, ऐसा गृहस्थ ब्राह्मण। সন্ন্যাসী গুরুর অর্চন পর্তায় নানা অসুবিধা,
A spiritual master from the sannyasi order has a very little opportunity to perform archan. जो भगवान का जो अर्चन करता है ना सुबह सुबह मंगल आरती के बाद, तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम से नहीं है तो उसको दिक्कत है. क्यों? लेट्स सी. अर्चन करना, deity worship. But when one accepts a spiritual master from the transcendental sannyasis, the principle of deity worship is not at all neglected. A spiritual master from the sannyasi order has very little opportunity to perform archan, deity worship. तो जो सन्यासी है, एकदम सन्यासी है, जो गृहस्थ ब्राह्मण नहीं है, वो एकदम सन्यासी है, वो तो इधर उधर ट्रेवल करते रहता है ना, तो उनका लिए अर्चन और विग्रह सेवा करना बहुत मुश्किल है. लेकिन कोई अगर ऐसे सन्यासी से दीक्षा लेते हैं, जैसे इस्कॉन में होता है, द प्रिंसिपल ऑफ डिटी वर्शिप इज नॉट एट ऑल नेग्लेक्ट, तब वो अच्छा से भगवत अर्चन पालन कर सकता है. किसी का कोई प्रश्न है? कोई समझ ही नहीं आ रहा है किसी का एकदम? प्रभु गृहस्थ सन्यासी गृहस्थ ब्राह्मण से दीक्षा लेना क्या मतलब नहीं समझ में आई. गृहस्थ सन्यासी कहाँ लिखा है? गृहस्थ ब्राह्मण से, गृहस्थ ब्राह्मण से दीक्षा ले सकते. ब्राह्मण गृहस्थ ब्राह्मण से कोई ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है. गृहस्थ सन्यासी कहाँ लिखा है? गृहस्थ सन्यासी बोल के कुछ होता ही नहीं है. नहीं लिखा है कि गृहस्थ ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है. प्लीज दोनों एक साथ मत बोलिएगा, समझ नहीं आता है. हाँ बोलिए. गृहस्थ ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है, ये लिखा है. हाँ, और दूसरे को ब्राह्मण बना सकता है, ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रभु हम लोग जो इस्कॉन में लिए जैसे महाराज लोग सब गृहस्थ तो नहीं है. प्लीज ये प्रथा चलते आ रहा था, ये लिखा है यहाँ कि गृहस्थ ब्राह्मण दूसरे को ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है. लेकिन इस्कॉन में तो इस्कॉन में भी है महाराज. नहीं, संकर्षण अधिकारी प्रभु है, महाराज है, वो दीक्षा देते हैं दूसरे को. और फिर ये भी लिखा है माता जी इसके नीचे कि सन्यासी भी दूसरे को दीक्षा दे सकता है. अभी जो हमने पढ़ा, सन्यासी भ्रमण करते, जैसे मैं बता रहा था ना, वो अर्च विग्रह सेवन और अर्चन ये सब ने नहीं टाइम पाया. हाँ, लेकिन उनसे अगर कोई दीक्षा लिया तो ये सब कर सकता है. अर्च विग्रह सेवन लिखा है ना अभी. हाँ, तो अर्चन, हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्चना की उपेक्षा नहीं की जाती, मतलब पूजन कर सकता है. हाँ, यस. सरोज माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है ना प्रभु जी, पंचरात्र के अनुसार केवल गृहस्थ ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है. पंचरात्र के अनुसार माने मतलब ये पंचरात्र विधि है. एक भागवत विधि आता है, एक पंचरात्र विधि आता है. उसीलिए सुमना गौरांगी माता जी पूछ रहे थे, वो एक्चुअली भागवत विधि, इसको भागवत विधि फॉलो करता है. लेकिन पंचरात्र विधि में वो नारद पंचरात्र भी तो होता है ना. वही तो पंचरात्र विधि, नारद पंचरात्रि का विधि, वो बहुत कट्टर है. वो एकदम डिटी वर्शिप मैनुअल बोलता है उसको, एकदम कट्टरता से वो. लेकिन इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, उसीलिए बहुत कुछ इस्कॉन थोड़ा अलग, माने उसको भागवत विधि बोलता है. एक उदाहरण देने से अच्छा होगा. सन्यासी सन्यासी कभी कोई माता जी का दर्शन ही नहीं करेगा, ऐसे शास्त्र में हो सकता है वर्णन. सन्यासी इज फॉरबिडन टू लुक एट विमेन. लेकिन इस्कॉन में तो ऐसा नहीं होता है. प्रचार करते हैं, प्रवचन देते तो माता जी प्रभु जी दोनों सामने बैठे रहते हैं. तो प्रचार के लिए ये भागवत विधि हो गया. जस्ट एक उदाहरण, जैसे पंचरात्र विधि में सन्यासी इज फॉरबिडन टू क्रॉस द ओशन. एक सन्यासी को समुंदर पार होना मना है, मालूम है ना आप लोग. लेकिन श्रील प्रभुपाद समुंदर पार करके प्रचार नहीं किया, तो उसको भागवत विधि बोलता है. आगे यस. एक्चुअली ये थोड़ा बंगाली, थोड़ा डिफिकल्ट बंगाली है, क्योंकि हमको लग रहा है ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एकदम डायरेक्ट कोट लेकर आया है वो ग्रंथ से, अनुभाष्य से. तो यहाँ पे एक लाइन है कि इससे सूचित होता है कि महाप्रभु को समाज की कमजोरी पता थी कि वे ऐसा मानते हैं कि केवल गृहस्थ ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है. इसका क्या अर्थ हुआ? ये लाइन मैं पढ़ लिया क्या ऑलरेडी?
नहीं प्रभु जी, अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, आ रहा है, रुकिए। সন্ন্যাসী গুরুর অর্চন পরণায় নানা অসুবিধা, পারমার্থিক গুরুকরণে সাধারণ বিধি উপেক্ষিত প্রায় হলেও বাস্তবিক পক্ষে উপেক্ষিত হয় না। সৌত্র বিপ্রত্য বা সৌত্র শুদ্ধত্ব কিছু গুরু বিষয়ে ব্রাহ্মণতার লক্ষ্মীভূত যোগ্যতা নয়, সাবিত্র ও দৈক্য ব্রাহ্মণত্বই উদ্দেশ্য। কেননা শ্রীমান মহাপ্রভু জীব হৃদয়ের ও সমাজের দুর্বলতা লক্ষ্য করে সৌত্র জন্মেই একমাত্র জনসাধারণের জাতি বিষয়ক অশুদ্ধ ধারণা পর্যবসিত জেনে কিবা বিপ্র পদ্মে ওই প্রকার উক্তি করলেন। माय गुडनेस, ये तो 100% भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बंगाली है। एनीवेज, इसके इंग्लिश थोड़ा पढ़ के फिर बताते हैं। To implement this conclusion, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave us his opinion in the verse Kiba Vipro Kiba Nayashi, etc. This indicates that Lord understood the weakness of society in its maintaining that only Grihastha Brahman should be a matter. Grihastha should be a spiritual master. This indicates Lord understood that weakness of society. हाँ, तो ये जो महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक बताया, किबा विप्रो किबा नाशी, शूद्र कहना नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो महाप्रभु ये क्यों बोला? पंचरात्र विधि में तो बोला गया है गृहस्थ ब्राह्मण सबको दीक्षा दे सकता है। तो महाप्रभु इसलिए बोला क्योंकि महाप्रभु को मालूम है कलयुग में लोगों का अवस्था क्या है। तो महाप्रभु ने भागवत विधि फॉलो किया, उसीलिए ये श्लोक बोला कि ऐसा नहीं कि उसको गृहस्थ ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु होने के लिए जिनको भी कृष्ण तत्व मालूम है वही गुरु हो सकता है। तो महाप्रभु ने समाज का सिचुएशन मालूम रखते हुए इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक है, अभी किसी का प्रश्न है? हाँ यस प्रभु जी, लेकिन यहाँ पर लिखा महाप्रभु को समाज की कमजोरी पता थी कि वे ऐसा मानते हैं कि केवल गृहस्थ ब्राह्मण ही गुरु हो सकते हैं। हाँ, तो ये कमजोरी समाज मानता है, नहीं मतलब समाज मानता है। हाँ, समाज का कमजोरी है, तो ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक से हिंदी में पढ़िए, फिर समझ में आएगा। ये समझ में आ गया प्रभु। कि ये कट्टर अगर हम रूल रखेंगे तो समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा भक्ति में। लेकिन क्योंकि ये रूल पंचरात्र विधि में था, है। ओके ओके, आगे তিনি শাস্ত্রীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন মাত্র, যেহেতু কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই সাবিত্র বা দৈন্য ব্রাহ্মণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দিব্যজ্ঞান যত দাদৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংযয়ম তস্মাদীক্ষেত সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তবেদিতৈ। গৃহী গুরু বললে গৃহব্রত ইন্দ্রিয় দাসগণকে বোঝায় না, আবার বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বললে বর্ণাশ্রম মাভিপান পর ব্যক্তিকেও বোঝায় না। হরে কৃষ্ণ। A spiritual master simply must be conversant in the essence of Shastra. He must understand the Supreme Personality of Godhead. Only then he can become a spiritual master. Diksha actually means initiating a disciple with a transcendental knowledge by which he becomes free from all material contamination. दीक्षा का क्या अर्थ है? एक शिष्य को भगवत तत्व समझाना, इनिशिएटिंग अ डिसाइपल विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। किसी को दीक्षा दान करना कृष्ण तत्व से, जिससे वो इस जड़ जगत से उद्धार हो पाए। 112 নম্বর শ্লোক। रेमुनाते কইল গোপী নাথ দর্শন। शंभु प्रभु। रेमुनाते কইল গোপী নাথ দর্শন। তার রূপ দেখাইয়া হইল বিহল মন। তার রূপ দেখাইয়া হইল বিহল মন। তো আগের শ্লোকে আমরা দেখতে পাই মাধবেন্দ্র পুরী কাকে দীক্ষা দিলেন? শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দিলেন, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান মহাবিষ্ণুর অবতার।
ওই জন্য দীক্ষার ব্যাপারে এত কিছু বর্ণনা হলো। এ মাধবেন্দ্র পুরীর ব্যাপারে আসলে ঠিক জানা নেই কি ইনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা। হতে পারে উনি হয়তো গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ওই জন্য পঞ্চরাত্রি বিধি অনুসারে উনি আরেকজনকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিলেন। ওই জন্য হয়তো প্রভুপাদ এই তাৎপর্যে এইসব বলেছেন। So, but प्रभु I'm- यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण भारत जाते समय तो हाँ। महाप्रभु तो उड़ीसा गए थे ना। হ্যাঁ, দক্ষিণে যেতে বলেছে। ওখান থেকে মানে এখানে জায়গাটার নাম কি জানো? শান্তিপুর। দেখুন শান্তিপুর থেকে দক্ষিণ দিকে যেতে, দেখুন ভালো করে পড়ে। यहाँ लिखा है दक्षिण भारत जाते कौन सा समय। श्लोक? कहाँ? यहाँ माने नहीं, कहाँ? पहले लिखा हुआ था। माधवेंद्रपुरी गए थे ना, इसमें लिखा है दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रेमुणा गए, ये लिखा है। दक्षिण भारत थोड़ी ना जाए थे एक सेकंड सुमना करेंगे माता जी, कौन सा तात्पर्य में बता रहे हैं प्लीज हमको बोलिए। और यही प्लीज वाला 112 नंबर का तात्पर्य। अच्छा 112 तात्पर्य मैंने तो मतलब- पढ़ा नहीं अभी तक तात्पर्य, रुकिए। দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনাতে, দক্ষিণ দিকে লেখা আছে, তার মানে শান্তিপুর থেকে দক্ষিণ দিকে যেতে রেমুনায় আসলো, ঠিক আছে। দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনাতে শ্রী গোপীনাথ দেবকে দর্শন করলেন। তার রূপ দর্শন করে তিনি বিহল হলেন। নৃত্য গীত করি জগমোহনে বসিলা, नित्य गीत करी जग मोहने बसिला। কা কা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা। का भोग लागे ब्राह्मणे पूछिला। मीन्स क्या क्या भोग लगता है यहाँ। वो खुद डीटी वर्शिप करता था ना गोपाल जी को गोवर्धन में, तो जो डीटी वर्शिप करता है दूसरा मंदिर में जाने से पूछता है ना, अच्छा यहाँ क्या क्या आप लोग भोग लगाते हैं भगवान को, एक रहता है ना, वही पूछा। নৃত্য গীত করে মাধবেন্দ্রপুরী जगमोहन बा नाट मंदिर गए बसलें, ठीक है। रेमुना का नाट मंदिर में आप लोग जब जाकर बैठे ना, उधर कुछ दिन आगे ब्रह्म संहिता पाठ किया, तभी माधवेंद्रपुरी उधर जाके बैठा। তারপর তিনি একজন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রী বিগ্রহকে তারা কি ভোগ নিবেদন করেন, आप लोग क्या क्या इधर भोग लगाते भगवान को। সেবার শৈষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে। सेवा सुमना माता जी, सुमना माता जी, सुमना माता जी बोल। सेवा रसो वस्त देखी आनंदित माने। উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে। उत्तम भोग लागे एता बुझी अनुमाने। पढ़िए माता जी। সেবারও শৈষ্ঠব দেখে অত্যন্ত আনন্দিত মনে মাধবেন্দ্রপুরী উপলব্ধি করলেন যে সেখানে ভগবানকে অতি उत्तम भोग निवेदन करा है। इतना अच्छा सेवा हो रहा है, बहुत अच्छा भोग जरूर लगाता होगा यहाँ। জৈছে ইহা ভোগ লাগে সকলেই পুছিব। एछे यहाँ भोग लागे सकले पूछिब। তৈছ ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাইব। तैछे भी आने भोग गोपाले लगाइब। মাধবেন্দ্রপুরী ভাবলেন পূজারীর কাছে আমি জিজ্ঞাসা করব এখানে গোপালজিকে কি ভোগ দেওয়া হয়, যাতে আমাদের পাকশালায় মানে গোবর্ধনে, হ্যাঁ, সেই রকম ভোগ তৈরি করে আমি গোপালকে निवेदन করতে পারি। बाय द वे मैं आप लोग को बताता हूँ, ये हम लोग जब रेमुना गए थे तो वहाँ पता चला रेमुना मंदिर में खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में भी आप लोग मंदिर का भोग प्रसाद ले सकते हैं। आगे से बुकिंग करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होता है क्वांटिटी। हम लोग को बोला था आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, 8-10 जन का हो जाएगा, लेकिन हम लोग का क्वांटिटी लोग ज़्यादा था, इसीलिए फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ाया बात। तो ये जो रेमुना में तो जो हम लोग इस्कॉन मंदिर में प्रसाद ली वही बहुत टेस्टी था। हाँ वो तो था, वो चिली पनीर भूलेंगे नहीं। नहीं धूप में प्रभु थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते हैं, हाँ धूप कर दिए होते थोड़ा थोड़ा सब लेता है, हाँ तो कर सकते जरूरी है हैं। पूरा लेना। ठीक है जाएंगे फिर। अभी वेमुना हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग फिर अभी सोच रहे हैं विंटर में जाएंगे। विंटर में आप लोग खाली रहेगा, बहुत 2-4 जगह जाएंगे, ठीक है। এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে। এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে। ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে। ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে। শ্লোকার্থ,
তিনি যখন সেই কথা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ব্রাহ্মণ তার কাছে বিস্তারিতভাবে শ্রী গোপীনাথজির ভোগের বর্ণনা করলেন। मैंने क्या क्या आइटम गोपीनाथ जी को निवेदन करते सब अच्छा से डिटेल से बताया। आरती देखिया पूरी कोइलो नमस्कार। प्रभु जी आरती देखिया प्रभु कोइलो नमस्कार। बाहिरे आइला करे किछु ना कहिलो आर। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो ये संध्या भोग लागे 117 नंबर। হ্যাঁ এক সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর, ওইটা হবে প্রভু 117। সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম। সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম। দ্বাদশ অমৃত পাত্রে ভরি অমৃত সমান। দ্বাদশ অমৃত পাত্রে ভরি অমৃত সমান। ব্রাহ্মণ পুরাইটি বললেন, সন্ধ্যাবেলা শিব বিগ্রহকে 12টি মৃৎপাত্রের ক্ষীর নিবেদন করা হয়। যেহেতু এই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের মতো, তাই তার নাম অমৃত কেলি। तो पुजारी वहां का डिटेल दे रहा था ना, क्या क्या यहाँ भोग निवेदन होता है। मृत पात्र माने माटिर पात्र है। गोपीनाथेर ক্ষীর বলি প্রসিদ্ধ নাম যার। গোপীনাথের ক্ষীর বলি প্রসিদ্ধ নাম তার। পৃথিবীতে ওইছে ভোগ কাহা নাহি আর। পৃথিবীতে ওইছে ভোগ কাহা নাহি আর। শোকার্থ। प्रभु जी आप बीच में बोले। ও হ্যাঁ বলুন। গোপীনাথের ক্ষীর নামে তা প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে আর কোথাও এইরকম ভোগ নিবেদন করা হয় না। মানে हाँ गोपीनाथेर खीर दो नाम है, एक तो नाम है खीर अमृत केली और दूसरा नाम क्या है गोपीनाथेर खीर बोले से प्रसिद्ध। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा अमृत केली। अभी तीसरा नाम पड़ेगा प्रभु जी। हाँ ये अमृत केली अभी हम लोग का शक्ति अद्वैत शक्तिमान प्रभु थोड़ा प्रयास कर रहा है आजकल उसको कॉपी करने का। सेम उधर पूछा शायद प्रभु ने क्या कैसे बनाया, हम लोग को भी एक दो बार बनाकर खिलाया। मंदिर में बनाए थे प्रभु जी। कौन? अद्वैत शक्तिमान शक्तिपात प्रभु, शक्तिपात प्रभु जी। अद्वैत शक्तिमान प्रभु हरि बोल। प्रभु हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 119 নম্বর শ্লোক। হেন কালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল। হেন কালে সে ঠাকুরে লাগিল। শুনি পুরি গোসাই কিছু মনে বিচারিল। শুনি পুরি গোসাইর কিছু মনে বিচারিল। মাধবেন্দ্র পুরী যখন সেই ব্রাহ্মণ পূজারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন এই ক্ষীর ভোগ নিবেদন করা হলো। उसी समय মানে নিবেদন হলো তার সন্ধ্যা के समय। তা শুনে মাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে ভাবলেন, অয়াচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই। माता जी আয়াচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই। স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই। স্বাদ জানিতেছে ক্ষীর গোপালে লাগাই। অয়াচিত ভাবে আমি যদি অল্প ক্ষীর প্রসাদ পাই, তাহলে তার স্বাদটা জেনে আমি সেই রকম ক্ষীর প্রস্তুত করে গোপালকে নিবেদন করতে পারি গোবর্ধনে। এই ইচ্ছায় লজ্জা পাইয়া বিষ্ণু স্মরণ কইল। ইচ্ছা লজ্জা পাইয়া বিষ্ণু স্মরণ করলো। হেন কালে ভোগ সারি আরতি বাজিল। কালে ভোগ সারি আরতি বাজিল। তার মনে এই ইচ্ছায় উদয় হওয়ায় মাধবেন্দ্র পুরী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রী বিষ্ণুর স্মরণ করতে লাগলেন, বিষ্ণু 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 বিষ্ণু। সেই সময় ভোগ নিবেদন সম্পন্ন হলো এবং आरती शुरू হলো उसी समय। ठीक है, संध्या आरती जस्ट भोग निवेदन किया, फिर संध्या आरती शुरू हुआ उसी समय। लेकिन देखिए श्लोक में लिखा है এই ইচ্ছায় লজ্জা অয়াচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই। 120 नंबर श्लोक में खीर प्रसाद। तो उनका कोई इच्छा नहीं था, ये तो सोच रहा था उनका गोपाल जी के सेवा के लिए। अगर थोड़ा ऐसे खीर प्रसाद अगर निकलने के बाद वो थोड़ा टेस्ट करता तो। आरती देखिया पूरी कोइलो नमस्कार। माना माता जी बोले।
आरती देखैया पूरी कैल नमस्कार। বাহিরে আইলা কারে কিছু না কহিল আর। बाहिरे आइला कारे কিছু না কহিল আর। আরতি দেখে মাধবেন্দ্রপুরী শ্রী বিগ্রহকে দণ্ডবত প্রণাম করলেন, তারপর তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আর কাউকে কিছু বললেন না। बहुत उदास लगा, उनको ठीक नहीं लगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। অয়াচিত বৃত্তিপুরী বিরক্ত উদাস। अयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास। অয়াচিত পাইলে খান নাহে নহে উপবাস। अयाचित पाइले खा ना नाहे उपवास। মাধবেন্দ্রপুরী ভিক্ষা করতেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত এবং জড় বিষয়ে সম্পন্ন উদাসীন। অয়াচিত ভাবে কিছু পেলে তিনি খেতেন, আর না পেলে उपवास करते। उसीलिए देखिए ये वाला श्लोक में लिखा है 120 नंबर श्लोक में, अयाचितो खीर प्रसाद, माने हम मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमको दे जाता थोड़ा खीर प्रसाद। अयाचितो लिखा हुआ है ना, तो ये अजगर वृत्ति बोलता है। अजगर वृत्ति माने मालूम है आप लोगों को, अजगर जैसे बैठा रहता है, अगर कोई कुछ आया चूहा वूहा मुंह का सामने तो खाएगा, अगर नहीं आया तो उपवास रहेगा, भूखा रह जाएगा। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ, yes. This also proved that he was not a grihast sannyasi. He was a sannyasi, no? हाँ, yes. But even renounced grihastha sannyasi also behave like this. Okay. तो आगे इसमें लिखा है परमहंस, माने यही संन्यास आश्रम में सर्वोच्च गुरु परमहंस, तात्पर्य में लिखा है। আচ্ছা আচ্ছা। মাধবেন্দ্রপুরী ভিক্ষা করতেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত এবং জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অয়াচিতভাবে কিছু পেলে তিনি খেতেন, আর না পেলে উপবাস করতেন। তাৎপর্য, এটি হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর, পরমহংস স্তর। আহার্য সংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু অয়াচিত বৃত্তি বা অজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন যে পরমহংস, তিনি কারোর কাছে আহার্য দ্রব্য পর্যন্ত ভিক্ষা করতেন না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় তাকে কিছু খাবার দেন তাহলে তিনি তা খান, তা না হলে তিনি উপবাস থাকেন। অয়াচিত বৃত্তি মানে ভিক্ষা বৃত্তি থেকেও বিরত থাকা, আর অজগর বৃত্তি মানে অজগর সাপের বৃত্তি। वो दोनों अलग है क्या, अयाचित वृत्ति और अजगर वृत्ति? अयाचित वृत्ति माने भिक्षा वृत्ति থেকে दोनों एक ही है प्रभु जी, वो उसको उपमा दे रहे हैं अजगर वृत्ति से, अयाचित वृत्ति। আর অজগর বৃত্তি মানে অজগর সাপের বৃত্তি। আচ্ছা, বিশালকায় সর্প আহার সংগ্রহের কোনো চেষ্টা করেন না। হ্যাঁ, এক্সাম্পল দেন। আপনা থেকেই তার মুখের মধ্যে যা আসে তাই তিনি গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে আহার ও নিদ্রায় কালক্ষয় না করে परमहंस केवल सर्वतोभावे भगवान सेवाते ही युक्त थाकें। अभी अजगर तो नहीं हिलता है, इसीलिए ऐसा नहीं कि वो भक्ति करेगा उसीलिए नहीं हिलता है, वो इतना शरीर मोटा है, वो हिलने के लिए उसको आलस है। लेकिन परमहंस जो सन्यासी लोग हैं वो अयाचित वृत्ति क्यों करता है? क्योंकि उनको पास टाइम नहीं है सबके लिए, वो टाइम भक्ति में लगाएगा, यजन याजन पठन पाठन करेगा। पक्षांतरे आहार और निद्राय कालक्षय ना करे परमहंस केवल सर्वतोभावे भगवानेर सेवातेई युक्त थाकेन। सेई कथा स्वर्गोस्वामीदेर सम्बन्धे उल्लेख करा हयेछे। निद्राहार विहार कादि विजित। परमहंस स्तरे निद्रा आहार और इंद्रिय तर्पणेर बासना जय करते हय। दीनहीन भिक्षु रूपे তিনি দিবারাত্র ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী এই পরমহংস স্তর লাভ করেছিলেন। প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে। यहाँ पे लिखा है कि परमहंस अवस्था में मनुष्य नींद भोजन और इंद्र तृप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो प्रभु बिना सोए कोई कैसे रह सकता है? चाहे 1-2 घंटा ही सो, लेकिन सोना तो जरूरी है। वो भी तो विजय प्राप्त हुआ ना। विजय प्राप्त माने जीरो नहीं, विजय प्राप्त माने जितना दरकार है शरीर को उतना ही देगा।
जब मोबाइल 100% हो जाएगा, मोबाइल को हटा देगा। वैसे 124 नंबर श्लोक, प्रेमामृते तृप्त खुदा तृष्णा नाही बाधे। प्रेमा बोलो कृष्ण प्रेम बाड़े। ক্ষীর ইচ্ছা হইল তাহা মানে অপরাধে। ক্ষীর ইচ্ছা হইল তারে মানে অপরাধে। মাধবেন্দ্র পুরীর মতো পরমহংস সর্বদাই ভগবানের প্রেম রূপ অমৃত পানে তৃপ্ত। জড় ক্ষুধা তৃষ্ণা তার সেবা কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। যখন তার একটু ক্ষীর প্রসাদ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন সেটিকে তিনি অপরাধ বলে বিবেচনা করেছিলেন। ভগবানের ভোগ যখন রন্ধনশালা থেকে ভোগ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তা ঢেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে নিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে তা যেন কেউ দেখতে না পায়। যারা ভগবত ভক্তির পন্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তারা ওই ভোগ খাওয়ার বাসনা করতে পারে এবং তার ফলে অপরাধ হয়। তাই কাউকে তা দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। কিন্তু যখন তা শ্রী বিগ্রহের সামনে আনা হয়, তখন সেই ঢাকনা অবশ্যই খুলতে ফেলা হয়। ভগবানকে নিবেদিত সেই ক্ষীরের কথা শুনে মাধবেন্দ্র পুরী তার অল্প একটু আস্বাদনের ইচ্ছা করেছিল, যাতে তিনি তার গোপালের জন্য তেমনি ক্ষীর তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরী এতই নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন যে তিনি সেটিকেও অপরাধ বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই কাউকে কিছু না বলে তিনি সেই মন্দিরের থেকে চলে গিয়েছিলেন। এই কারণে পরমহংসগণকে বলা হয় বিজিত সরগুণ। বিজিত সরগুণ, বিজিত মানে যারা নিজেদের 6টি ইন্দ্রিয়কে জিতে নিয়েছে। 6টি ইন্দ্রিয় মানে 5টি কর্ম ইন্দ্রিয় আর মন। लेकिन हम लोग घर में भोग बनाते भगवान का, तो हम लोग का इच्छा होता है उसी हिसाब से ही तो बनाते हैं ना, तो वो भी अपराध में आ गया। जैसे आज कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, तब फिर कोई स्पेशल आइटम बनता है। प्रभु जी प्लीज थोड़ा जल्दी करा करिए, 8 बजे तक हाँ, क्लास। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत चलता है। इन लोग लिखा है परमहंसকে বলা হয় বিজিত সরগুণ। তিনি অবশ্যই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ও ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করেছেন। গ্রামেরও শূন্য হাটে বসি করেন কীর্তন। গ্রামের শূন্য হাটে বসি করে না কীর্তন। এথা পূজারি করাইলো ঠাকুরে শয়ন। এথা পূজারি করাইলো ঠাকুরে শয়ন। মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাধবেন্দ্র পুরী গ্রামের এক শূন্য হাটে কীর্তন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পূজারী গোপীনাথজিকে শয়ন দিলেন। তাৎপর্য, মাধবেন্দ্র পুরী যদিও আহার ও নিদ্রা স্পৃহা ছিল না, কিন্তু মহামন্ত্র কীর্তনে তার উৎসাহ ছিল সাধক ভক্তের মতো। মহামন্ত্র কীর্তনে তার পরমহংস উচিত উদাসীনতা ছিল না। এর থেকে বোঝা যায় যে পরমহংস স্তরের ভগবত ভক্তকে কীর্তন ত্যাগ করেন না। শিল হরিদাস ঠাকুর এবং গোস্বামীরাও সংখ্যাপূর্বক হরিনাম কীর্তন করতেন। তাই জপমালা নাম জপ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি পরমহংস স্তরেও। মন্দির অভ্যন্তরে অথবা বাইরে যে কোনো জায়গায় হরিনাম করা যায়। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী শূন্য হাটে বসে কীর্তন করছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য তার ষটগোস্বামীদের অষ্টকে লিখেছেন নাম জ্ঞান নতিভি। পরমহংস ভক্ত সর্বদাই হরিনাম কীর্তন ও ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন এবং তার প্রেমময়ী সেবা অভিন্ন। শ্রীমদ্ ভাগবতে 7.5.23 বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার 9টি পন্থা রয়েছে: শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণু স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস সাক্ষ্য ও আত্মনিবেদন। যদিও
যদিও এই পন্থাগুলি যদিও এই পরস্পর পাদ সেবন থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন দেখা যায় সেগুলি অভিন্ন। যেমন শ্রবণ ও কীর্তন অভিন্ন এবং কীর্তন অথবা শ্রবণ থেকে সেগুলি অভিন্ন, স্মরণ থেকে অভিন্ন। তেমনি বিগ্রহের অর্চন ও কীর্তন শ্রবণ অথবা স্মরণ থেকে অভিন্ন। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে 9টি পন্থা অবলম্বন করা, কিন্তু তার একটিও যদি অনুশীলন করা হয় তাহলে পরমহংস স্তর লাভ করে भगवत धामे फिरे जावा जाए। तो ये नवोदा भक्ति है तो स्ट्रॉन्ग, कोई भी आप एक पर्टिकुलर 9 में से कोई भी एक अच्छा से कीजिएगा तो भगवत बैक टू गॉडेड हो सकता है। 126 नंबर श्लोक, निज कृत करी पूजारी करिल शयन, निज कृत करी पूजार स्वपने ठाकुर आशी बोलिला बचन, स्वपने ठाकुर आशी बोलिला बचन। পড়ুন। শোকার্ত, তার কৃত সমাপন করে পূজারী শয়ন করলেন। তখন স্বপ্নে শ্রী গোপীনাথ দেব অভিভূত হয়ে তাকে বললেন, উঠো পূজারি করো দ্বার বিমোচন। जी बोलिए संगिनी माता जी। संगिनी माता जी का साउंड ठीक नहीं है, नेटवर्क ठीक नहीं है। ক্ষীর এক রাখি আছে সন্ন্যাসী কারণ, ক্ষীর এক রাখি আছে সন্ন্যাসী কারণ। পূজারি ওঠো মন্দিরের দ্বার খোলো, আমি মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক সন্ন্যাসীর জন্য এক পাত্র ক্ষীর রেখে দিয়েছি। ধরার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়। अन्ना माता जी बोलिए। अंजले খারাপ হয়ে যাবে। হয় তোমারও না জানিলে তাহা আমারও মায়ায়, তোমার না জানিলা তাহা আমার মায়ায়। আমার বাসনাঞ্চলের আড়ালে আমি এক পাত্র ক্ষীর রেখে দিয়েছি, আমার মায়ার প্রভাবে তোমরা তা দেখতে পাওনি। हरे कृष्णा, भगवान बता रहे मेरा माया का प्रभाव भी आप लोग देख नहीं पाया उसको, ठीक है। एक साइड में एक तो खीर रख दिया। 129 নম্বর শ্লোক, আজকের অন্তিম শ্লোক। মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া, মাধেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া, তাহাকে তো এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লইয়া, তাহাকে তো এই ক্ষীর শীঘ্র देह लइया। लोइया। माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी शून्य हाटे, तो हाट में कोई मार्केट में उतना रात को कोई रहेगा भी नहीं ना, বসে আছেন, তুমি তাড়াতাড়ি এই ক্ষীর তাকে দিয়ে এসো। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।